ସମସ୍ତେ ଅଳସୁଆ ସେପଟେ ଗୋଟେ କାଠ ଗଣ୍ଡି ଏପଟେ ଗୋଟେ ଆଉ ମୁଁ ବି ଚେୟାରେ ମୋର ଏମିତି ଅଛି ମୁଁ ବି ଚେୟାରେ ଏ ଧରିଲୁ ଟିକେ ମୋବାଇଲଟା ଧରିଲୁ ମୁଁ ଲଗେ ଏ ମୋ ଚଷମା ଗଳି ଯାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଲଗେଇଛି କି ନା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ हेलो है नमस्कार मु आपन लिप्सिता वेलकम करुच्ची ज्योत्सना एक्सप्रेस आउ एक दमदार इंटरेस्टिंग नुआ ब्लॉग साग बछा चली बारी रे हेतिबा अना मना साग माने सेठी बण नलिता ये सुनसुनिया ता सहित कांचीरी एईटा को कहंती कोन जानचंदी ना देखंतु मु देखौची एईटा हला कांचीरी आउ एईटा हला सुनसुनिया आउ एईटा हला नलिता आउ 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 एईटा हला बण नलिता आउ एईटा हला आकु कहंती मु जानी आउ कोन एईटा जो पत्रडा देखंतु एईटा कांचीरी कांचीरी आ सेपटे बाड़ी रे हेतला गोटे कलरा आज बारी साग भजा कौन करू ना पिजुली पारू पिजुली पारिक आज बिक्री करू बोधे भल आमर पिजुली गचर प्रबल पिजुली होता सब खाईदे नहीं ज्योत्सना सब खाईदेला आंब पारा भाई कौन पिजुली पार्छ जापर हाँ न पारि पार न खा असुविधा कौन पारि न पार न खा डुगुचु कौन कि चोर भाया डुंगी डुंगा पार्छ हाँ ना टेकी पारनु एड बड़ लोक टेकी पारनु बिस्कुट खाऊ तू तोर कौन है कि भल पाई सुदिन ना तो खराब पाई सुदिन कह से गोटे कथा कह तापरे कहबू सुदिलु को आम कहूनु हाँ कौन कहमी नहीं कह तू जान न गाल मार दो पुणी सांगे सांगे मान तोटू गाल दुनिया रे ना मत जिते बुझे जो कहते नहीं मत जिते माठे माठे मुझे दर पड़ा काटे तू से तू दर पड़ा काठटा है तो जिते बुझे नहीं तू से भाया रे चेंज होबुनि ना दे तो भौणी देखुच ना दे मो दे देख पणसटा गुटा धरी खाऊ पणसटा कमे गले मीठा नागुनी तू खाइबनी कि पणस लिपू ए लिपू लिपू ना ना से तार बा गोटे बोतल मापिक रही काली जो बोतल नहीं से बोतल कला ठीक कहला यहाँ बहुत बड़ देख फास्ट दिन दी धाड़ी पूरा कमे आज ये कमे काली बोतलटा नहीं सेटा नहीं सेटा हाफ लीटरटा ए बापा चल जीवा हानिया एटारे पूरा फुल आनिबो हानानु माज गछ लगेबा साग की गछ जानिबो हानिम साग एना वर्षा आज साग होबा ना एटा गाय के रे ठाकुर पूजा परिबो हां आमर बहुत लंबा बारे किंतु चाष होई नै वर्ष किछि भी चाष होई नै पुणी निजर ट्रैक्टर अछि कौन कर भजा हचु तू कौन एपटे सागर रखिचु सुनसुनिया एटी पकेबू गीतानी सुनसुनिया एटी पकेबू के सुजुना सॉरी ये हूँ सुजुना साग सुनसुनिया नुह सुजुना जोरा कि बड़ बड़ गछ रोसे करुचे देखु केमी घर द्वार कर पकई एपटे पणस सेपटे कंसा ताटिया जोरा चा पिया होता सेरा ये रोसे करे स्वादिष्ट किंतु कामरा टिके अलसुआ हा 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 ना ओ बांधला ओ चुट्टी गुच्छाक बांधिदेला आलू हो सारिया पर सुनसुनिया शाग पकेबू ना कि हाँ करूथा ए क्षीरटा
କ୍ଷୀରଟା କ'ଣ କରି ରଖିଦେଇଛ? ଏ କ୍ଷୀର ହେଉଛି ହାଫ୍ ଲିଟର ପାଏ ନା ବାପାଟା କେତେ? ହାଫ୍ ଲିଟର ମାନେ ପାଏ ନା ନା ଦି ପା କ୍ଷୀର। ଆଗରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଉଥିଲା, ଆଗରୁ ଦେଉଥିଲେ ଏତିକି, ଏବେ ଦେଉଛନ୍ତି ଏତିକି, ଗୋଟେ ଗାର କମେଇ ଦେଲେଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଦେବେ ଏତିକି, ତାପରେ ଏତିକି, ତାପରେ ଆଉ ଦେବେନି। ତାପରେ ପୁଣି 15 ଟଙ୍କା ଲେଖା। 15 ଟଙ୍କା ନା ବାପା? ବାପା 15 ଟଙ୍କା ପା ନା? ଆମର 15 ଟଙ୍କା ରକମ ପାଏ। ଆପଣଙ୍କର କେତେ? 250 250 ହେଲା। 250 ମାନେ 250 ପାଏ ହେଲା 250, ଠିକ ହେଲା। କ'ଣ ମଞ୍ଜି ଥିଲା ବାପା? ଗୀତା ତୁ ବାପା କହୁଥିଲୁ କି ମଞ୍ଜି? ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଞ୍ଜି। ଚାଲ ନଗେଇବା, ଚାଲ ଭାଇକି ଡାକ। ପୁଅ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ପିଜୁଳି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଛୁଆ ପିଜୁଳି ଖାଇଲାଣି। ଓ ଯାଇକି ସାଇ ଆଡ଼େ ପୁଣି ବୁଲି ବୁଲିକା ନା ତୋଠି ନଗେଇ ଦେଇଛି ଲୋ, ପିଜୁଳି ତୋଠି ନଗେଇ ଦେଇଛି। ସେ ଖାଉଛି ଆଉ। ଶାଗ ବଛା ବଛି ସରିଲାଣି। ସେଟା ଗୋଟେ ଶାଗ, ଆଜି 2 ପ୍ରକାର ଶାଗ। ଆଳୁ ଶାଗରେ ସୁଜୁନା, ତା ସହିତ ଏ ଶାଗ। ଆମ ପୁଅ ସେପଟେ ବସିକି ଡୁଙ୍ଗୁଛି। ଅର୍ଜୁନ ହେଇଟା କିଏ? ହେଇଟା କିଏ? এইটা কি? এটা বা অর্জুনটা। এইটা দেই না সে ডুঙ্গুছি, লুচো গাড়ি খেলছে আমার সাথে। অর্জুন বাবা আসো ইয়ারে, আসো। এই সেপটা কভার দিয়ে না, দেখো এই বাড়িলা যাই কভারটা। এইদিকে আসো বাবা। অর্জুন সে বড়িয়া লুচো গাড়ি খেলুছি না নানি? আসিলা আসিলা আসিলা। অর্জুন বাবা চলো খেলিবা লুচো গাড়ি। হেইটা তে করদিও বাবা। কোউটা কোউটা তাও ছাড়ুন বে, রাগি কেন শুই পড়িব। ଆମ ପୁଅ ରାଗିନି, ଏମିତି ଶୋଇ ପଡୁଛି। ରାଗନି ଟିକେ। କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ହଁ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ବାବା? ଆମେ ଏବେ ପୁଅକୁ ଖେଳୁଛୁ ମାନେ ଆମେ ତା ସହିତ ଖେଳୁଛୁ, ତା ସହିତ ଆମେ ଖେଳୁଛୁ। ପଳେଇଲା। ସକାଳେ ମୁଁ ଟିକେ ମୁହଁ ଫୁହ ଧୁଏକିନା, ଆଜି ସାବୁନ ଆଜି ମୁହଁ ଧୁଇନି, ଖାଲି ଧୁଏକିନା ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ପାଉଡର ଟିକେ ଲଗେଇ ପଡିଛି। ସେ କହୁଛି ତୁ ଆଜି କ'ଣ ଗୋରା ଦେଖାଉଛୁ? କଳା ଲୋକଟା ଗୋରା ଦେଖା ନା, ଯିଏ ପାରି ସେ କହିବେନି ନା ପାଉଡର ଲଗେଇଛୁ ବୋଲି। କଣଟା ଦେଖେ, ତକିଆକୁ ଧରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପଡିଛି। ମ୍ୟାଡାମ ଏଇନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଡ୍ରେସ୍ ଆଇରନ୍ କରୁଛନ୍ତି। କେତେଟା ହେଲାଣି ସେ ଗାଧେଇବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ମାନେ? 3ଟା ବେଳେ ସିଏ ଗାଧାଏ ସବୁଦିନ। ଆଇରନ୍ କରୁଛି ନା, ଶୋଇଥିଲା ଉଠିକି ଡ୍ରେସ୍ ଆଇରନ୍ କରୁଛି, ତାପରେ ହେଉଛି ଗାଧେଇବ, ତାପରେ 5ଟା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଆମର ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ 5ଟାରେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ 2ଟା ଭିଡ଼ିଓ ତ କରାଯାଏ ସର୍ଟ। ତାପରେ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, 5ଟାରୁ 5:30 ଅଧଘଣ୍ଟେ ହିଁ ଲାଗେ। କରିହେବ କି ନ କରିହେବ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଆମର ସେମିତି ଏମିତି କରାହେବ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯାଇକି ଡେଇଁ ଦିଅ, ତାପରେ ସଇଲା ଭିଡ଼ିଓ 5:30ରେ ବନ୍ଦ, ଏଣ୍ଡ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ପୁଣି ପକାଯିବ। ତ ଆମର ତ ପ୍ରପର କରାଯାଏନି ବୋଲି ଆମର ଟିକେ ଏତେ ଭଲ ଦେଖାଯାଏନି। ଏଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପା କାମ ତାଙ୍କର ମାନେ ସରିବ 6ଟାରେ, କୋଉଦିନ 6ଟାରେ ଗାଧେଇବ। ଖାଇବି 6ଟାରେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖରା ଦିନରେ ମୁଁ ମୋର ସବୁଦିନ ରାତିରେ, ଦିନରେ ଟୋଟାଲି ଗାଧାଏନି। ତତେ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ରେ ତୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି ରେ। ଏଟା ସେ ଗୀତଟା ମୁଁ ଗାଉନି, ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଗୀତ ଗାଉଛି।
आयरन करलो मा मैडम हेलो हाय आई एम लसिता आमे दीदी साहित्य दीदी आम हूँ भूगोल मास्टर सी हूँ साहित्य दीदी हिंदी मास्टर साहित्य दीदी लो साहित्य दीदी मु सिना पढ़ाए विज्ञान तम पाखे मु तो ज्ञान ए नानी देखो मु आज पाउडर नगे बाहर ची वीडियो करिम कोइ मु फर्स्ट टाइम ब्लॉग रे आपण देखिते मु पाउडर नगे ए धर मोबाइल धर मु लगे ए मो चश्मा गल जाऊ मु लगे कि ना आपण जानी पार ना मते आम पुअर मसूरी भितर पुआ शोची आ भाउज बसचंदी एपटे बापा जगिच नाती की आउ जग ताकू जगिब ता सहित खेलिब ना गीतानी माने सी ना छुआ तुम भी छुआ है बापा तुम मन इच्छा जहाँ कर कर सी भी ता मन इच्छा जहाँ कर मसूरीटा पूरा मस्त होती टेक टे देखु यपटे पशिबे सेपटे बाहर सेपटे भी गोटे अच्छी चेन सेपटे चेन अच्छी एपटे चेन अच्छी एठी केवल भाउज आउ पुओ शोचंती आउ एटा केवल आम पुओ पई किणाई ए किछि दिन ले किणाई ना किछि दिन तळे पवन गोड़ हाथ मिले लिक्विड छिड़ा है लुक देखो पुओ पिला लुक से लास्ट को हेयर कट आपण को कहवा अनुसार से लास्ट को पुओ पिला है ता चुटी की काटी की नंदा हबो चुटी की टुंग टुंग करिवनी आ ए तो जुटो अछि जुटो ए जुटो काटी कर दे तू सतरे काटिबू ना बे 1 मिलियन ने काटी है ना सेंटर करी कि आपण माने चैनल को सतरे करबा सहित हां सतरे चैनल को सब्सक्राइब करा तो वीडियो को लाइक करନ୍ତୁ शेयर करନ୍ତୁ एमिति कोन के भाउज बसचो पवन कर इमिति कोन पवन करछो हां नजो एमिति खाइबो ना अरे उदय नै दिनो आ कोइ खाउ ना आ किमिति खाते आ करी खाते ना मते आपण माने कोंदु आ करी खाते ना करी खाते आ करी खाते तो यदि आ करी खानी तो पवनटा आ करी खाते आ किमिति खाते पाटी बुची कोइ दियो कैमरा रे कोइ दियो आपण माने खाइबो सेमिते आपण माने समस्त पुरेनी मो भाउज कथा को दे देखन कथा को भाउज मु केता कथा कइछ तो करे हां केते कथा कइछ आपण देखिना दिए केते कथा कइछ दियो भाउज गोरिंडा ए गोरिंडा कोटा कोन के ना काठ गंडी गोरिंडा बे हां काठ गंडी वाला कम गडुछेती गोरिंडा गंडी देखो तो केते अंधारे गोरिंडा वाला काठ गंडी वाला बस सोइछ पड़ी से काठ गंडी वाला अंधार केते गुट बिजुली मारला जे पुडी गला फैन दीटा फैन पुडी जाई पूरा धुआं उड़ी गला हम पूरा डोरी हमर मैनेज हो जाउछ कारण हमर एई फैन अछि बोली दी तीनटा मैनेज हो ना हमर दीटा फैन पुडी जाई जते बडा हमको फैन पवन खाइबार अछि हम एई फैन अछि दी तीनटा सेई फैन लगे दु आ करी खाउछु आ आगुर जो से फैन खेला एतला में सुई ऑन करदु आ करी खाउछु एबे आ करी खाउछु को आपण कोन कोटा सुविधा आ करी खाइबा सुविधा ना आ करी खाइबा सुविधा आगुर ऊपर सुविधा कर खाउछु एबे तळे एबे खाना एबे हम खाइ गीतानी केमती खाइ जानछन गीतानी गीता तो आपण देखु दियो सबले जे सोउछि भाउ हमर समस्त सत्य कथा कहते हमर समस्त बोलछि सेपटे गोटे काठ गंडी एपटे गोटे कोन आ मोदी चेयारे हमर एमती अछि मोदी चेयारे हमर सब बोलछ हमर के बोलम ना सत्तर हमर सब बोलछ आ आपण त गीतानी सब देखुथिबे से सब उधर पाठ काकी जोटी पार्टी सेठी सुची आ एबे देखो तू भाउजो ते
ବୁଲୁ ସେ ହେଲା କାଠ ଗଣ୍ଡି ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ଚେୟାର ଆଉ ବାକି ରହିଲା ମୋ ଭାଇ ଆଉ ମୋ ବାପା ଆମ ପୁଅକୁ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପୁଅ କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ, ସେ ବସିବାଟା କେମିତି କହିଥାଉ ସେମିତି ମୁଁ କେମିତି ଶୁଏବି ଆମ ପୁଅ ଶୋଇବ ଏମିତି ଆଉ ଗୀତାରେ ଶୋଇବ ଏମିତି ଆଉ ତ ଶୋଇବ ଏମିତି ଆଉ ନାଚି କେମିତି ଶୋଇବ ସେ ଶୋଇଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଗୀତାରେ ମୁଁ କେବେ ଶୁଏ ଦେଖ କହିଦେଲି ଟିକେ ତୁ ପୁରା ତ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଛୁଆଟା ତୁ। ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ଭଳିଆ ଶୁଏବି ମାନେ ପୁଅ ଶୁଏବି। ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ। ମୋ ଭାଇ ବି ସେମିତି ଶୁଏ ମୋ ଭଳିଆ। ଆଉ ଇଏ ଟେବୁଲ ସେ କାଠ ଗଣ୍ଡି ମୁଁ ଚେୟାର। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଆମେ ଏବେ ଶୋଇବୁ ଖାଇବୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଢେର ସାରା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମିଲିୟନରେ ପହଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ବଢି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆ କଥା ଜମା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୁହନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ବଢି ମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେନି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେନି, ଲାଇକ୍ କରିବେନି, ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେନି। ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଶୁଣିବେ। ତୁ କହ ମୁଁ ତ କହିବିନି ଆଉ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋ କଥା ନହେଲା ନାହିଁ ତା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଅଳୁସଳି କଥା।